Walang lakanin. Papaya. Baba. Papaya? Papaya. Eat ka, eat. Lakas ng tuwa mo. Maganda. Iya pa. Yung mahap na talagang Show to them how to eat. Show to them. Bagay. Show to them how to eat. Kasaliya ka eh. Mukay. Ayun. Ayun, yung Nilok kayo niya. Yung pala may storbuya niya. Pwede ka turbo dyan ha. Cellphone masigla eh. At kailan ko kasi lalakad dyan. lalakad na biglang nilayo namin. Nakapay ating lubutin eh. At si Jaw Jaw. Lang sumara. Ano daw lo bladya? Pakanin. Okay guys, bye guys. Bye guys. Hoy! Eat! Tawag ng usak lang. Lagi na yun eh. Magigyo namin. Uy, sino yun yan? I am Paul. Mami. Yes, baby. Kinain ka. Hey, kalagunan ng anak ko. Sige na, ikaw na. Hindi na na ako. Gusto ko sa tubig eh. Agad. Hotdog, hotdog. May hotdog daw. Hi guys! Hi guys. Ma, hotdog daw. Na dog. Show mo guys, hot dog. Uy, baliktad! Oh! Other one. Hi guys! Eat ka daw. Show to them how to eat. Video. Video! Uy! Eat ka na daw. Kumukulog Eat, na. eat. Ay! Tusok ka. Eat, oh. Show to them how to eat. Wala man eh. Eat ka na. Hi guys, eat tayo spaghetti. Hotdog. Hot dog. Ma. Ma.
Oh. Ay, hindi man siya marunong. Oh. Hi guys! Napakaganda niya guys. Get mo daw yung hotdog. Get mo yung hotdog. Hawak. Hawak. Show mo sa Ayan, kanila. ay, tinusok na. Show mo, show, Galing show. na. Show to them. Hotdog. Show, show. Ah. Guys, you want a dog? Show to them. Ay, ito yung hotdog. Hawak mo. Eat ka na. Show to them. Dali na kain. Saan ka lang po? Lipas no. Lang. Yaw may ganun po. Yung mamaya kasi ako na. Puta kaya marano po. Yan. Sikit kayo mag-nagulay. Total malagan diyan mag-nagulay.